बच्चों मेरे प्यारे बच्चों और एक बार प्यारे बच्चों welcome to our channel that is account true. So in today's video I cover the rest of the portion from your chapter that is right shares. Okay, so this is the third video from this chapter. Last video we have complete theory of right shares, then 50% of practical sum. So aji tarpor ami to continue. Okay, so without delaying the time I request all the students please concentration on the skin. Okay, wait. Before start the topic, I would like to share something that is, so now the situation is completely different. Okay, আগতে তোমালোকে ইয়াতে আহি কিনি পঢ়িছিলা, এতিয়া তোমালোকে ঘৰৰ পৰা পঢ়ি আছা, ঠিক আছে। চোৱা ফৰ এক্সাম্পল তুমি এখন পাহাৰত যাব খুজিছা, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। যদি পাহাৰত যাব খুজিছা, পাহাৰখন উঠাৰ আগতে তুমি কিছুমান প্লান কৰা, অ'কে। কিন্তু যেতিয়া তুমি পাহাৰখন উঠিব ধৰা ন, সেইবিলাক প্লান ছাকচেছ নহয়। ইউ হেভ টু চেঞ্জ দ্য প্লান। ছাপ'জ তুমি উঠি গৈ আছা আগত এটা পাথৰ দেখা পালা, চ' ইউ হেভ টু চেঞ্জ ইয়ৰ ডাইৰেকশ্যন। চ' লাইক দিছ লাইফত এনেকুৱা টাইপ প্ৰব্লেম আহি থাকে। চ' ডু নট ফেয়াৰ, যুঁজি যোৱা, ওৱান ডে ইউ উইল গেট হোৱাট ছাকচেছ, ঠিক আছে। চ' অ'কে, চ' আহা। So I request all the students please come to the page number 2.8. So we have our question, that is illustration number 4. From my screen on anila question 2, okay. So here we have the question. Okay, question to para. Rising Fund Limited has decided to raise fund by making rights of equity shares to finance its expansion. Okay, normal thing. The management is considered the following alternative for making rights shares. On the basis of the following information, ascertain the theoretical market price, that is average price of each shares and value of shares. So you have to find two things, that is first one is theoretical market price, the average price, okay, and value of right shares, ठीक है, clear. Details are existing share capital 80,000 equity shares of rupees 10 each. Total kiman equity shares আছে rupees 80,000 আৰু এটা shares দাম কিমান 10, ঠিক আছে। সো ইয়াতে আমি সাইডত কৈ থৈ দিও numbers of shares কিমান 80,000 divided by 10, so answer is 8,000. So total existing equity shares kiman ase 8,000, got it. Then market price is 48, okay, market price can 48. And alternative proposals mane company duta option dibo, okay. First one is what, 4 new shares of for 5 old shares at par. The end ki ase at par, mane agote jiman price asile shares so itio himan price dise, mane agote kiman asile rupees 10, itia kiman dibo rupees 10 ota, thik ase. Then second is 4 new shares for 5 old shares at rupees 15, agote 10 asile 15, got it. Very easy, both easy. Man alternative a to ikhai dim, 2 to nije homework koriba, got it. So start koru. So what are kitab ase jodi ase ar nai jodi screenshot loi lwa question to. Done, okay. Write on the page number, that is 2.8, illustration number 4, ठीक है, clear. Solution first to likhiwa to find, what do you have to find? Number 1, average price, which is also known as theoretical market price, ठीक है. Number 2 is value of rights, value of rights, ठीक है, clear. So proposal number 1 ki asile 4 new shares for 5 old shares at par, clear bisa.
So first আমি number 1 solve কৰিম, that is average price বা theoretical market price. So our theoretical market price and average price both are same. যদি exam question find out theoretical market price, same formula you have to apply, and যদি average price বুলি আহে then also you have to apply the same formula. Confuse একদম নহবা, ঠিক আছে? Now average price is equal to total price of shares divided by total shares held. Got it? What is the formula? Come on, start. What is the formula? Total price of shares. Mane gutte shares of kiman amount, then you have to divide with total shares held. Ame numbers of shares kiman hold korise. Already ami janu 8000 existing equity shares aru logote kiba right shares issue korise, ami etia calculation korile gam pam. ঠিক আছে? পিছত মই দিম লিখিবৰ কাৰণে, ওকে? টাইম লিমিট পাস বুজি লোৱা। Number 1, calculation of total shares held. ঠিক আছে? Calculation of total shares held. Number of existing shares কিমান আছিল? কিমান আছিল question চোৱা? So directly দিয়া না, ঠিক আছে? Question দিয়া আছে point number 1 to চোৱা। Existing share capital is rupees 80,000, equity shares of rupees 10 is, মানে এটা shares দাম rupees 10 আৰু total amount কিমান আছে? So আগত rupees what? Rupees symbol to আছে, that means সেইটো amount হয়, not equity shares. So you have to divide 80,000 by 10. 80,000 divided by 10. So that is 8,000 equity shares. Clear? Then here আমি কি add কৰিম? Right shares. Add the right shares. So right shares একদম ধ্যান দিবা, please be careful. কি দিছে চোৱা? 4 new shares for old shares at par. মানে existing, suppose Mr. A 5টা shares held কৰিছে, তাক কিমানটা right shares দিব? 4টা, ঠিক আছে? So ইয়াতে এটা formula আছে, so মই formula টো নিখা better মই কেনেকে formula টো execute হয় মই দেখাম, ঠিক আছে? So যাতে exam time তোমালোকে পাহৰি নোযোৱা। ইয়াতে লিখিবা old then new, ঠিক আছে? So যদি old যোনে 5টা hold কৰিছে তাক কিমানটা দিব? 4টা। Clear? এতিয়া total farmer কিমান equity share hold কৰিছে? 8,000. এটা আমি old dot লিখিম নে new লিখিম কোৱা? old dot লিখিম, ঠিক আছে? new is right shares, দিলে আমি গম নাপাও। 8. So this is question. এটো জানা cross multiplication, উল্টা সাইডে যোনটো আছে আমি হেতু ওপৰত লিখিম, মানে 8,000 into 4 divided by 5, correct? ঠিক আছে? So কৰিছো এটো কৰা মোৰ কাৰণে কি কৰিছা? That is 6,400. 6,400 equity share, ঠিক আছে? Therefore total equity shares is equal to 8,000 plus 6,400, that is 14,400. 14,400 equity share. So it is a formula for average price is equal to total price of the shares divided by total shares held. আমি এটা পালো, what is the total shares held? How much? 14,400, ঠিক আছে? বুঝা? again মই repeat আকৌ মই বুজাই দিছো। first of all numbers of existing shares কিমান hold কৰিছে, that is 8,000, কেনে গম পালো আমি? rupees 80,000 divided by rupees 10. got it? Easy. Now 8 right shares, because আগতে যিমান shares hold কৰিছিলে তাৰে এগেইনষ্ট right shares দিছে, যোনে 5টা shares hold কৰিছে তা কিমান টা দিছে? 4টা। so cross multiplication কৰি কিনে কৰিবা, old কিমান আছিল? 5টা দিলে, যদি 5টা hold কৰিছে 4টা দিছিলে, so 8,000 hold কৰিলে কিমান দিব? cross multiplication কৰি কিমান পালো? 6,400.
So after adding both of these কিমান পালো আমি 14400 ঠিক আছে বুঝছা পিছত লিখি লবা ওকে মই দিম না নাম্বাৰটো কি লম এতিয়া ক্যালকুলেশন অফ total price ঠিক আছে price of existing share the numbers yate rupees পুরানা shares কিমান আছিল 8 আমি আগৰ পৰা গম উপৰ working number 1 ৰ পৰা আমি গম পাইছো ঠিক আছে কিমান আছে 8000 এটা shares market price কিমান চোৱা market price of each equity is 48 not 10 এবাৰ 10 নলবা কিমান লম আমি 48 লম exam সবে 10 লিখিয়ে please be careful কিমান লম আমি 48 so what we will get 8000 into 48 that is 3,84,000 ঠিক আছে এটো আমাৰ পুরানা existing shares now the question is what is the amount of right shares ঠিক আছে মোক কোৱাচোন কিমান right shares held কৰিছিলে 6400 এটা shares দাম কিমান question পঢ়া alternative proposal a to পঢ়া 4 new shares for 5 old shares at par মানে কিমান যিমান আছিল হিমানে আগতে কিমান আছিল কিমান 10 got okay good ঠিক আছে এটা কিমান হ'ব 10 টা দিব মানে 6400 into 10 price of right shares it's equal to 6400 10 that is 64,000 got it so after adding this নিজে তো প্লাস নকৰে এনে নাই ক্যালকুলেটর লৈ বহি আছো মই কৰা কৰা জলদি কৰা মনে কৰো কিমান 4,48,000 correct তো এটা ফার্স্ট ফর্মুলা তো কি আছিল সোয়া কি আছিল ফর্মুলা এভারেজ প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল প্রাইস ডিভাইড বাই টোটাল শেয়ারস হেল্ড টোটাল প্রাইস দিয়া নাছিল আমি উলাই ললো দেন টোটাল শেয়ারস হেল্ড দিয়া নাছিল আমি উলাই ললো এটা আমি পাৰিম উলাবলৈ ওকে therefore theoretical বা average price is equal to total price of shares divided by total shares held ঠিক আছে so total price of shares কিমান আছিল 4,48,000 ঠিক আছে আর total shares held কিমান আছে কিমান 14,400 CO2 let me check yeah 14,400 so your answer is rupees divided by 14,400 31.1111 ঠিক আছে so what is the average price 31.1111 fine solve it so क्या दारो से clear so question में দুটা বস্তু লবাইছিলে average price উলালো কিমান rupees 13.11 and next one is value of right shares yeah value of right shares okay আৰু তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা জানা কি আছিল ফৰ্মুলা number 2 value of right shares is equal to
market price minus average price. Market price 48, correct, rupees 48, okay, minus rupees 31.11. Your answer is 48 minus 31.11, that is 16.68. 69. So we have complete alternative proposal number A. ঠিক আছে, clear? So I can revision কৰিছো. First আমি কি কৰিছিলো, simply আমি average profit ওলাইছিলো, average price, okay, average formula কি আছিল, total price of shares divided by total shares held. Total price of shares আমি ওলাই লৈছো, question directly দিয়া নাছিলে, then divide by total shares, again আমি ওলাই লৈছো 14,400, and final answer by rupees 31.11. So once we have the average price, it is easy to find out the value of price, that is market price minus average price. So দুটা formula আছিল, মন কৰা, এটা আছে m minus s divided by n plus 1. আমি এটো follow নকৰি better এটো কৰো, because already আমাৰ data available আছে, got it? So final answer kan value of right shares 16.60. easy, পাৰিবা কৰিবলৈ? Okay, আচ্ছা লিখিবা, ঠিক আছে, লিখি লোৱা সবে। সো লিখাৰ আগতে মই অলটাৰনেটিভ 2 টো কৈ দিছো। অলটাৰনেটিভ 2 টো চোৱা কি দি আছে, 4 shares for 5 old shares at 15. okay, লিখি লো অলটাৰনেটিভ B, 4 new shares for 5 old share at rupees 15. copy and paste, সব ফর্মুলা কপি আৰু পেস্ট, জাস্ট ধ্যান দিবা যে তুমি প্রাইস ওলাবা তাত যে আমি 6400 into 10 কৰিছিলো, 6400 into 10 কৰিছিলো, তাত আমি কিমান কৰিম এতিয়া 6400 into 15, মানে প্রাইসটো চেঞ্জ হৈ যাব, বাকি সব সেম থাকিব, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা কৰিবা, কৰি কিনি ফটো পঠাই কিনি মোক হোৱাটছএপত পঠাবা, গট ইট? সো এটা লিখি লোৱা। question to support price support that আছে, যাৰ তাত নাই question to লিখিব নালাগে, স্ক্ৰিনশ্বট লৈ লোৱা, বাকি answer to লিখি লোৱা। Is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, they lay me down and the sky turn pink. And is this all it's gonna be? Gold dust shimmers on my feet, and they lay me down and the sky turn pink. Ay, ay. Umra mein sariyan jheeliyan, roshni mein sariyan pee liyan. Ay, ay. Rangan di kahaniyan chak chak ke, main te ungaliyan chak gayiyan. Karta hai rab ka andhera, तुम दबा के वो तो भागेगा जब आएगा सवेरा। ডান, ঠিক আছে। সো এটা আমি ইলাস্ট্রেশন 5 টো কৰিম, গট ইট? মনত ৰাখিবা ইলাস্ট্রেশন নম্বৰ 4 ৰ বি প্ৰপোজাল টু হোমৱৰ্ক হয়, প্লিজ পঠাবা, ঠিক আছে? সো আই ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য ষ্টুডেন্ট, প্লিজ কাম টু পেজ নম্বৰ 2.10, ইলাস্ট্রেশন নম্বৰ 5. Okay, so question to কি দিয়া আছে, a company is planning to raise fund by making right shares of equity shares to finance its expansion. About it, the existing equity shares of the company is rupees 50 lakh.
ধ্যান দিবা rupees 50 lakh equities numbers of equity shares দিয়া ঠিক আছে price দিয়া আছে price of equity shares the market value of its shares is 40 okay market value কিমান rupees 40 the company offered to its shareholder the right to buy 2 shares at rupees 11 each but this is 11 is the price of right shares ঠিক আছে এটো কিহৰ price হয় right shares for every 5 shares held মানে জুনে 5টা held কৰিছে কেটা right shares দিব 2 এটাৰ দাম কিমান 12 got it so you have to find out theoretical market price after right shares the value of right and percentage increase in share capital okay but the question is ইয়াতে তোমাৰ numbers of equity shares দিয়া নাই আৰু লগতে এটা shares দাম কিমান হেতু দিয়া নাই last question ত ধ্যান দিবা এবাৰ চোৱা last question lesson number 4 that rupees 80000 equity shares দিয়া আছিল but এটা shares দাম rupees 10 কৰি দিয়া আছিল so হিখিনি পৰা আমি হিখিনি বেস কৰি আমি উলাইছিল numbers of shares 80000 divided by 10 but এটা 50000 divided by 10 কৰিব নোৱাৰা because ইয়াতে each shares price দিয়া নাই so what we have to do write down a note the note likha question screenshot loi লৈছা ঠিক আছে write down a note exam or edu note nei likhiba just তোমার বুঝি পারে নিছে ঠিক আছে clear write down a note that is if total number of existing shares is not given the total number of existing shares diya na thake okay and also data are not given to find it so yate total rupees diya 50 lakh but per share so amount diya that is inadequate data in such case find out average price that is theoretical market price with the help of details of right shares proportion মানে কি হইছে I repeat if total numbers of shares if total number of existing shares is not given and also data are not given to find it ঠিক আছে in such case find out average price with the help of details of right shares proportion মানে ইতি আমি কেনেকে উলাম right shares or details জিমান আছে তাৰ পৰা আমি উলাব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ উপায় নাই because ইয়াতে তোমাৰ numbers of existing shares দিয়া নাই got it so লিখি লোৱা ইয়াখিনি done okay ঠিক আছে ফাইন স্টার্ট ফার্স্ট আরে বুঝিলা আসলে লিখিবা হ্যাঁ টু ফাইন্ড কি দিয়া আছে theoretical market price okay number 2 the value of right handwriting to janai kya beya hoise because of this okay percentage increase in share capital percentage increase in share capital ঠিক আছে clear বুঝছা so তিনটা বস্তু you have to find average price value of right the last one is percentage increase okay quite here now average price
বা theoretical market price কি ছিল ফৰ্মুলা কোৱা total price of shares divided by total shares held got it total price of shares divided by total shares held এতে লিখা same formula okay total price of share divided by total share held ঠিক আছে এতিয়া চোৱা numbers of equity shares দিয়া নাই আৰু numbers of shares কিমান held কৰিছে সেইটো দিয়া নাই got it but we have the details regarding right shares so আমি right shares help লৈ কিনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে okay কৰা a calculation of total price of shares ঠিক আছে market value of existing share numbers rupees পাৰিলে এখিনি কলম বনাই কৰিবা হা rupees clear so bonus shares চোৱাচোন কিমানটা sorry right shares চোৱা কিমানটা হেল্প কৰিলে কিমানটা right shares দিয়ে যদি পাঁচটা shares হেল্প কৰা দুটা right shares দিয়ে ঠিক আছে clear তো আমি এটা 5 লিখিব পাৰো বুজিছা নাই নাই বুজা okay clear কৰিছো চোৱা second last line to para the company offer its shareholder the right to buy 2 shares at rupees 11 each for every 5 shares held so amar that existing total shares dia nai but goito so average to iti ulabo বুঝছ নাই পাঁচটা shares held দুটা দিয়ে so you can solve by this record also by this data also ঠিক আছে so তে লিখা number 5 এটা shares দাম কিমান কোৱা ধ্যান দিবা 42 not 11 ঠিক আছে এটা market price কিমান আছে 42 so multiply kora 42 into puisa nai so ako ma repeat korisu normally ama ki lagisile total existing shares kiman held korisile but so data to yate nai so moi jeta notes likhai disilu jodi complete data jodi na thake we can take help from the details given of right shares jiman details tar por ami average price ulaba paru thik ase so yate total kimanta shares held korile kimanta right shares de pasta shares held korile duta die so etike 5 into 42 kora kiman hobo 5 into 42 that is 210 got it yate ami ki add korim price of what by amount of right shares kimanta right shares dibo duta pasta kol thik ase clear so last question eta bosu dhyan dibasun ami total loisilo na 8000 existing shares আর তার এগেইনস্টত কিমানটা রাইট শেয়ার্স হিতু লৈছিল কিমান 6400 আছিল সেম থিং ইয়াতে সো আমি যেতিয়া রাইট শেয়ার্স লৈছো যেতিয়া আমি প্রাইস অফ রাইট শেয়ার্স কিমান এক্সিস্টিং শেয়ার্স হেল্প কইলে কিমান রাইট শেয়ার্স হিতু লৈছো এনে সো যেতিয়া তুমি এক্সিস্টিং শেয়ার্স 5 টা লৈছে তার এগেইনস্টত কিমানটা দি আছে দুটাই দি আছে গইটো সেম হ'ব আনসারটো অডিট এটার দাম 11 22 so total price is 22 plus 210 232 got it easy clear is there any doubt falke sai lwa thik ase pisol hibo time dim it is just buji lwa to ami ki palo calculate total price palo thik ase now next is calculation of total shares held existing share kiman ase pasta thik ase because ami kor pa heblam only right shares details of right shares 5 8 right shares kiman ase duta so total is 7 got it buise ever good very good that's like my student bacho so therefore average price is equal to total price divided by total shares
total price is 232, total sale is 7, so the answer is 33.14. Is it correct? Absolutely correct. 33 point kiman koriso na that calculator use korasun 33.14. so this is the answer. Means we have solved the first one, that is market price, or sorry, average price by theoretical price. So it a value of shares and number 2, value of rights is equal to market price minus average price is equal to 42 rupees 42 minus rupees 33.14 is equal to rupees 42 minus 33.14 rupees 8 point. Is it correct? Absolutely 8.86. got it? বুঝছা? ঠিক আছে, লিখিব টাইম তাৰ আগতে আৰু এটা আছে ৰবা। okay, third one is what? Percentage increase in share capital. মানে share capital or percentage কিমান increase? Very easy. percentage মই লিখিলো, ঠিক আছে? percentage increase in share capital. Percentage increase in share capital. ঠিক আছে? present capital কিমান কোৱা? কিমান? question চাই লোৱা আকৌ। rupees 50,000, ঠিক আছে? present capital is rupees 50,000. আৰু right issue কিমান কোৱা? again chocolate rule to apply কৰা। এই rule to chocolate rule বুলি কয়, cross multiplication কিয় কয় মই আগতে ষ্টুডেন্ট বিলাক কৈছো, এতিয়া নকম হ'ব, ঠিক আছে? চোৱা, মই নিউ দি ইয়াতে আৰু এতে old। চোৱা, যদি তুমি পাঁচটা এক্সিস্টিং শেয়াৰ হোল্ড কৰা, তোমাক কিমানটা দিছিলে নিউ শেয়াৰ্স মানে ৰাইট শেয়াৰ্স? দুটা, ঠিক আছে? এতিয়া পুৰানা শেয়াৰ ক্যাপিটাল কিমান? 50 লাখ। আৰু নতুনটো কিমান? কোৱেশ্চন মাৰ্ক। এইটোটো ওলাব লাগিব, ঠিক আছে? সো 50 লাখ into 2 divided by 5, ঠিক আছে? ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছে না? 50 লাখ into 2 divided by 5, 50 লাখ into 2 divided by 5, that is 20 lakh. so right issue is 20 lakh and present capital kiman? 50 lakh. so percentage to ulai loa. therefore increase in share capital is equal to 20 lakh divided by 50 lakh into 100 divided by 50, that is 40%. okay, 40%. Puisa, is there any doubt? acha etu kene epale etu sake doubt ase no? okay, again chocolate formula apply korisu. so simply korisu, $50 lakh is 100%. so 20,000 to kiman? Question mark. so ne cross multiplication. got it? Is it finished? Is it easy? Complete? so I request all the students please note it. likha mo properties. question to screenshot loi loise already, to yara pore start tumane likha, yar pisot ami illustration number 6 to korim, thik ase?
we both know I've been here all along. So don't worry when I'm gone, worry when I'm gone. लोरियां सुनानी दे आई थकी थकी झपकी है आई थोड़ी सी मोहलत है खर्चेंगे होली से गिनी चुनी सांस लाई लाई सोचा ये था मैंने के खाई छाती की गुल्लक है खर्चेंगे होली से खुली खुली Done, complete. ठीक है. So guys, I request all the students please come to the page number 2.11 and illustration number 6. Okay. Itu bisa illustration number 5 is complete. Jar doubt ase please ঘুরিবা মোক. Illustration number 6. Okay. Left. So again is a question too. Carbon Limited, oh my god. Carbon Limited decided to make a right shares in a proportion of 1 new shares of ₹100 each at a premium of ₹50 each. ঠিক আছে? মানে right shares of কিমান 50 rupees premium. 2 shareholder for every 3 existing share. মানে 3টা হল কৰিলে এটা দিয়ে. Okay. The market value of the shares at the time of announcement of right shares is 400 each. Calculate the value of right shares and x right value of shares. Okay. So etu homework koriba moi khiate tumaloকক idea di disu. Duta question ase, first one is value of rights and second one is value of x right. Ase value of right ki formula asile kwa yato tumi market price minus average price koriba para yato eta je asile m minus s hetu ami korim thik ase m minus s divided by n plus 1. Okay, m minus s divided by n plus 1. Market price kiman kwa 400. Right shares price kiman 100 plus premium is 50, that is 150 and kiman ta hol koile eta share jisile 3 ta thik ase 3 divided by 1 is equal to 3. Clear boys? Is there any doubt? ঠিক আছে clear boys? So ekdom simple figure keta put kori diba baki sob easy. Now next question is x right shares. So x right shares ki hoy ekdom easy ki ho gaya bhai x right shares is equal to same formula. Oh sorry, same formula nahoy mn plus s divided by n plus 1. mn is equal to kiman 400 into kiman numbers of shares kiman into n mane ki numbers of shares held to get one right shares into 3. No market price 4 is 400 asile আর 3টা shares hold korile eta disile মানে 3 divided by 1 আমি কিমান 3 এ পাম. So rupees 1200 তাছত s কিমান rupees 150 then n আমি জানো 3 আর 1 is 1. Got it? Easy? পাৰিবা কৰিবলে? Finished? লিখি লো. Okay. X right shares to new concept. Mana itu question. Okay. Done? Done? Clear? Okay. So
So now next topic is accounting treatment of rights shares মানে journal entry কি হ'ব ঠিক আছে last topic এটা question আছে জলদি জলদি কৰো আৰু খতম কৰো clear लिखा heading accounting treatment accounting treatment ঠিক আছে clear before start this topic এরান question দিম answer দিবা ঠিক আছে আমার balance sheet থাকে we have balance sheet अच्छा আমি company balance sheet no बनाओ আমি normal farmer balance sheet बना किनी बुझो ठीक আছে company balance sheet formula itu নহয় তে বেলেগ হয় chapter 1 মন আছে ন vertical নে horizontal কোৱা নাজানা মন জানো কোৱা আচ্ছা লিখ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ liabilities rupees because my first chapter বুজাইছো what is the format of balance sheet এতিয়া ক'ব নোৱাৰো asset rupees ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া মোক কোৱা আমি কি বলছো right shares is a part of equity shares মানে মোক কোৱা equity shares liabilities নে asset liabilities correct thank god he right কৈছে at least equity shares ঠিক আছে আৰু ইফালে asset গলা থাকে ঠিক আছে another question is liabilities is debit balance or credit balance and asset is debit balance or credit balance কোৱা normally তোমালে account বনাও for example building account ঠিক আছে clear যেতিয়া building account বনোৱা T format you all know ইফালে debit আৰু ইফালে credit ঠিক আছে মানে যোনটো সাইডে debit আছে ইফালে liabilities আছে গমছে না left side from this side okay যোনফালে liabilities ইফালে কি debit side ঠিক আছে আৰু ইফালে credit side ঠিক আছে clear এতিয়া মোক কোৱা liabilities debit balance or credit balance smart credit balance ঠিক আছে clear already no কোনে কৈছে মই কৈছো আৰু কি debit balance ঠিক আছে clear ইখিনি clear it is just mindৰ সোমাই দিয়া ঠিক আছে আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কৰিলে হেল্প হ'ব ঠিক আছে আৰু bank কি balance হয় bank মানে asset and liabilities কোৱা asset good bank ঠিক আছে clear that is debit balance ইখিনি clear হল যদি ইখিনি বুইছা আমাৰ accounting treatment of rights shares finished got it again repeat কৰিছো liabilities credit balance কানত সোমাই লোৱা জনে wrong কৈছিলা liabilities credit balance not debit balance and asset is debit balance ঠিক আছে তো হাই দিয়া লিখা নাম্বার A আচ্ছা তার আগতে হেডিং লিখা journal entries to be passed A when application money is received for right issue when application money is received for right issue so যেতিয়া তুমি application যেতিয়া company rights shares issue কৰি দিয়ে existing shareholderক তেতিয়া কিবা মানি পায় নে ফ্ৰীতে দিয়ে কোৱাচোন no it's not free normally price lesser than the market price normally যিমান price তাৰ কমত দিয়ে ঠিক আছে যদি কমত দিয়ে you will collect some money তুমি পইচা বাঢ়িছা তুমি কি অফাৰ কৰা equity share application and allotment ঠিক আছে now the question is what will be the journal entry এটা debit হ'ব এটা credit হ'ব ঠিক আছে চোৱা আমি equity shares issue কৰিলে so right shares issue কৰিলে কি পোৱা পইচা পা আমি bank বুলি লিখো bank বা cash ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আৰু তুমি কি ইস্যু কৰা equity share clear বুইছা
ইতিয়া মুকা bank to কি account হয় real nominal personal real good very good because কি হয় bank asset যদি না জানা bank is real account 2 minutes silent from those student basic বস্তু হয় আৰু already মই তোমালোকৰ ক্লাছত বহুত বাৰ বুজাইছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ bank to কি হয় real account please ইতে জানি জুনে জানা নাই মই golden rule ওপৰত ভিডিও যদি আপলোড দিও চাই লবা আৰু প্ৰায় ষ্টুডেন্ট জানা ক্লিয়াৰ বুজিছা so bank is what real account what is the rule of real account debit what comes in and credit what goes out I repeat what is the rule debit what comes in credit what goes out again I repeat mind humailwa bank is real account kyo real account hoy because bank is an asset ঠিক আছে and what is the rule of real account debit what comes in credit what goes out debit what comes in credit what goes out again I repeat debit what comes in credit what goes out so if the rule is debit what comes in credit what goes out when you issue right shares when you issue equity shares তোমার পয়সা in হয় না out হয় exactly in হয় ঠিক আছে so bank debit হবে না credit হবে absolutely right bank account debit clear car against পয়সা পাই আছা equity share application to equity share application and allotment account ঠিক আছে ইয়াতো সোয়া ইয়াতো এনেকে মাইন্ডত হবা পাৰা equity share কি হয় liabilities হয় যদি liabilities কোত যাব credit balance so that is why to equity share application and allotment account and bank is real account debit what comes in credit what goes out so final entry is bank account debit to equity share application and allotment account narration very important you have to write dikha being application and allotment money received for shares done exactly ঠিক আছে so first entry you have complete bank account debit to equity share application allotment account why bank account debit because debit what comes in credit goes out why we follow this rule that is we must follow golden rule that golden rule real account rule of if the transaction is deal with asset ঠিক আছে so here bank is an asset so we have to follow real account rule of golden rule that is debit what comes in credit what goes out যেটা তুমি ইস্যু কৰিছা পইচা পাইছা that is why bank account debit now number 2 entry is when shares are allowed আমি পইচা লইতে আমি কি দিম shares allow কৰি দিম ঠিক আছে so তুমি কোৱা আগৰ ইনটো কি ক্ৰেডিট কৰিছিলা equity share application allowed এটা আমি কি কৰিম যেটা আমি allowed করিম absolutely right debit করিম ঠিক আছে equity share application and allotment account to equity share capital account again equity share capital is liabilities that is why we credited this transaction okay আৰু যদি প্ৰিমিয়ামৰ ইস্যু কৰে তোমালা অলপ আগতে সামজেটা হোমৱৰ্ক দিছো হেতু দেখিছিলা 15 ৰ ইস্যু কৰিছে মানে amount is higher than the normal price so যেটা প্ৰিমিয়ামৰ ইস্যু কৰা when you issue at premium আমি তো সেই amount তো আমি security premium account ত transfer কৰো okay fine ভালকে লিখিছো security premium account কিয় transfer কৰো এইটো চেপ্টাৰৰ পাৰ্ট নহয় companies rules and regulation আছে সেই কাৰণে আমি equity shares ত transfer কৰো এই সৰি security premium account ত transfer কৰো ঠিক আছে ইতিয়া মোক কোৱা যেটা কোম্পানীয়ে নরমাল প্রাইসত করে হায়ার প্রাইসত ইস্যু করে কোম্পানি কেনে গেইন হয় নে লস মানে লাভ হয় নে নুকসান হয় কোৱা absolutely right গেইন হয় ঠিক আছে গেইন মানে ইনকাম ঠিক আছে ক্লিয়ার
if the transaction be with income and expenditure কোনটো rule follow কৰিম golden rule absolutely correct that is nominal account what is the rule of nominal account june najana again 2 minutes silent আৰু june jana কোৱা আৰু যদি najana it's okay মই golden rule যদি ভিডিও আপলোড কৰো চাই লবা আৰু যদি হসা কই najana please খুদিবা মোক ঠিক আছে debit all expenses got it and credit all income আমি জিমান জানলে এন্ট্রি করো না এই গোল্ডেন রুল কেটার উপর বেস করি করো সো there are only 3 golden rule and transaction করোড়ত হয় ঠিক আছে সো করোড়টা জানে এন্ট্রি মুখস্থ রাখা তো গুড অপশন নে তিনটা গোল্ডেন রুল রাখা তো গুড অপশন obviously তিনটা ঠিক আছে ক্লিয়ার সো বেটার গোল্ডেন রুল কেটা হি লবা ক্লিয়ার so কি হয় income is a nominal account and what is the rule of nominal account debit all expenses credits all income so যেটা security premium issue করে company earn some money so কি হবে to এতিয়া মোক কোৱা security premium debit হবে না credit হবে correct credit হবে because it is an income for the firm it is an income for the firm so to security premium account clear is there any doubt no narration yes very important being the allotment of dot shares as per board's resolution number dated this narration is very important mukhast koilo as per board resolution you have to write jodi likha number katibo thik ase narration is what being the allotment of shares as per board resolution number dated clear finish okay so basically how many journal you have to pass 2 first one is what jete me paisa receive karo ki asile real account bank account debit to share application and allotment account next is what junto ami debit korisu ami ki itia credit korim sorry junto ami credit korisu ami ki itia debit korim so share application and allotment account debit to equity share capital because liabilities and to security premium because income okay I repeat how many journal entry 2 first two when application money is received second is when shares allowed thik ase application money receive kole ki entry hobo bank account debit to equity share application and allotment account এটা যোনটো তুমি ক্রেডিট কৰিছা এটো নেক্সটৰ কাৰণে ডেবিট কৰি দিয়া সো equity share application and allotment account debit to equity share capital to security premium কিয় গম পাইছা লজিক্যালি বুইছা I request all the please golden rule geta ekdom mind ot humai loa thik ase golden rule geta jodi parisa na gote journal geo journal no you can easily solve please request sob ki journal entry koi loa because so jot thak hua na best hua or best hoba kane you have to do hard work so I request all the student basic concept bila pura clear kara because adult cost tetia bhala jetia tomar root bila thik thake thik ase so this golden rule and basic concept or accounting are the root for advanced accounting যে তুমি এড করব বেলে বেলে সাম কৰিবা যদি তোমাৰ ৰুটটো ক্লিয়াৰ নাই কেনে সলভ কৰিবা সো বেটাৰ মেক ইট ক্লিয়াৰ বুঝা যদি বুঝা হা জানলেন্টি সাম এটা কৰো I request all the students come to the page number 2.12 that is illustration number 1 illustration number 1 paste so here we have the question बहुत easy hoy jodi huna jodi ekdom confuse lage na suppose time kom ase baki tumi korisa suppose exam time kitiba ki hoy bahut kom time thake suppose tumi suppose amount geta buji poa na ekdom simple at least janle indicate kori eba logote narration thik ase 80% marks sure baba clear overall 80 no hoy etu question jiman jage jodi 10 marks thake 8 marks on baba na ibage etu koil direct 80 pai jaba ha are thik ase clear so ha moi yate koi disu put kori question is in front of you but my laptop is not working what happened let me check working
Assam Metal. Assam, not Metal, it's Metal, okay? Assam Metal Industry Limited has an issued capital of 50,000 equity share of rupees 10. It's fully called up and paid up. Got it? The company decided to issue rights shares in the ratio of 1 fully paid shares for every 5. Mane, pasta dile eta dibo. Pasta whole koli eta dibo. At rupees 18 per share, payable on application. Right issue will fully subscribe. Pass journal entry. Record the issue. Okay. আচ্ছা ফরম্যাট তো জানা না আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভালকে কই দিছো এটো ওকে ফরম্যাট আকা জানা এন্ট্রি আকা নিজে ডেট particular LF, it's LF, okay, not GF. In the books of Assam Metal Industry Limited journal entries date particular LF rupees আচ্ছা এই যে LF লিও কিয় লিখো কোৱাচোন আনসার দিবা ঠিক আছে ইতে কব না লাগে পিছত কবা ফার্স্ট এন্ট্রি কি আছিল কোৱা ডেট দিয়া আছে that is not provide so write down 1 ফার্স্ট এন্ট্রি কি আছিল journal entry for receipt of application money bank account debit to equity share application and allotment account narration লিখি লবা ঠিক আছে নাম্বার 2 কি আছিল ফার্স্ট এর এন্ট্রি তে লিখি লবা because max to max দুটা এন্ট্রি হ'ব যদি আমি ক্রেডিট কৰিছো কি কৰিম ডেবিট কৰি দিম equity share allotment and application account debit to equity share capital to security premium account ঠিক আছে ইতে সোয়া কিমান টকা ৰিসিভ কৰিছে question to source হবে 50,000 equity shares of rupees 10 each কিমান হৈছে 18 ৰ দিছে ধ্যান দিবা 18 ৰ দিছে 10 rupees normal price হয় but কিৱত ইস্যু কৰিছে at premium 8 ঠিক আছে so তুমি 50,000 into 18 কৰিব লাগিব not 8 okay 18 so লিখা 50,000 into 18 কিমান হ'ব 50,000 নিজেতো নকৰে মই কৈ দিছো ৰবা কষ্ট হ'ব তোমালোকৰ মানে কোৱেশ্চনটো চাই লৈছো Hmm. 50,000 total shares ধ্যান দিবা again তুমি chocolate formula to apply কৰিব লাগিব ঠিক আছে cross multiplication formula to সোয়া old new যদি তুমি পাঁচটা shares hold কৰিছা তোমাক কেইটা দিব এটা ঠিক আছে total shares কিমান hold কৰিছা 50,000 so তোমাক কেটা দিব is equal to 50,000 into 1 divided by 5 that is 10,000 মানে 10,000 right shares ঠিক আছে আমি right shares কাৰণে এন্ট্ৰি কৰি আছো বেলেগটো কৰা নাই কো সো আমি ইয়াতে কিমান পাম 1 lakh
80,000 that is 10,000 into 80 বুঝছো তো আমি রাইট শেয়ারস উলাই লৈছো because পাঁচটা থাকিলে এটা দিয়ে সো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰি কিনি আমি পালো 10,000 10,000 ঠিক আছে again same এটা এইটো ধ্যান দিয়া এইটো ইজি ঠিক আছে এইটো এমাউন্টত ধ্যান দিয়া প্রিমিয়াম মানে কিমান কয় 8 because 10 টকা আছিল 8 টকা এক্সট্রা লৈছো প্রিমিয়াম মানে is 8 so 10,000 into 8 that is 80,000 10,000 into 8 আৰু টোটাল তুমি যোনটো ক্ৰেডিট কৰিছা হেতু ডেবিট কৰিছো ইয়াতে কিমান আহিব 1,80,000 and this is balancing figure because debit must be equal to the credit so 1 lakh so here we have finished all the illustration each and every illustration মই solve কৰিছো other than 3 to মই homework দিছিলো তাকো মই হিন্দি দিছো ঠিক আছে আৰু আজি মই যিমান homework দিছিলো গোটেখিনি কৰিবা got it so illustration is finished so practical ৰাখা আমি sorry exercise ৰ আমি theory কেটা লগতে কৰিলা ঠিক আছে আচ্ছা তো লিখি লোৱা fine start question to screenshot লৈ লোৱা then entry কেটা লিখি লোৱা all done finished okay এতিয়া হা page number 2.13 জলদি কৰি দিম হৈ যাব draw write down true and false okay fine answer please nasaba ঠিক আছে answer nasaba মন আছে তুমি nasaba ale pap laibo okay fine state whether the following state true or false so t or f লিখিব লাগিব okay in a right shares an existing shareholder get preemptive right to subscribe for the new share offered by the company in a right shares an existing shareholder get preemptive right to subscribe for the new shares offered by the company মানে কইছে যেটা right shares issue কৰে তেতিয়া first preference existing shareholder company দিয়ে নে দি absolutely দিয়ে correct ঠিক আছে that is true because right shares meaning এ হয় issue of shares to the existing shareholder ঠিক আছে got it then accounting treatment for the right shares and other shares are different right shares আৰু বেলেগ shares different নেকি তোমালোক accounting treatment other shares class 12 ত পঢ়িছিলা তাত মনত কৰাচোন first entry কি ছিল same entry ছিল bank account debit equity share capital equity share application account got it so this is false মানে same হয় right shares accounting treatment ji hoy other shares same treatment hoy but bonus shares different etu pichot porim a private limited company cannot issue right shares true right shares kone issue only public company theory ami porichol thik ase a private limited company cannot issue right shares obviously private limited ke eta right shares issue koribo nuare only kone bare public company what is public company নাই কৰা ন ঠিক আছে জানি থোৱা আচ্ছা কিছুমান টার্ম এনেকে গলে গম না বাবা কিছুমান টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে যদি সেই টার্মস এন্ড কন্ডিশন বিলাক ফুলফিল কৰে দ্যাট কোম্পানি উইল বি ট্রিটেড এজ পাবলিক কোম্পানি কি টার্মস এন্ড কন্ডিশন মই পাইলে ভিডিও আপলোড কৰিম ঠিক আছে একদম ইট the right to subscribe right share is not optional false মানে কৈছে কি existing shareholder right share দিলে right shares কিনিবই লাগিব নেকি নাই অপচন মনত কৰা তিনটা জন অপচন আছিল যেতিয়া কোনোবা প্রপোজ দি তিনটা অপচন থাকে না থাকে ফার্স্ট ওয়ান ইজ yes third one is second one is no third one কি ছিল তুই মোতকে বহুত ভাল হয় মোতকে বেটার পাবা got it so optional হয় then last one is right shares are issued in portion to the original holding ঠিক true মানে জিমান বেছি shares হোল্ড কৰে হিমানে right shares পায় এই যে 5 1 জানা ঠিক আছে finished true and false finished next aha fill in the blank
50% left. Wait, something went wrong. होगा. हो गया. অলপ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কোৱেশ্চন ইয়াতে চাই লোৱা কি আছিল বুকত চাই লোৱা. Matters related to the right shares are incorporated in section fill in the blanks of the company's deck. Simple 62 গোটেইবিলাক ক'ত লিখা আছে 62 ঠিক আছে. Then right shares are offered only to existing preference shareholder. Right shares দিয়ে জানো নিদিয়ে only the equity shareholder. Right shares to the subscribe right shares is optional. মানে hard and fast rule নাকি ল'বই লাগিব. Generally right shares are issued at a price lower than the market price. Got it? Lower than the market price দিয়ে নিদিয়ে নে প্ৰিমিয়াম দিয়ে but normally কি দিয়ে lower than the market price. Next short question explain the right meaning গোটেইবিলাক ফাৰ্স্ট ভিডিওটো যি আছিল গোটেইবিলাক আছে যদি নোৱাৰা কবা মোক. লাষ্ট টু 6 page number 2.14 state the relevant provision of the company regarding the right shares issue in case of public company. How is value of right shares completed formula লিখিবা ইয়াতে আৰু procedure বিলাক লিখিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ. সো আজি কাৰণে ফিনিশ ইমানে ঠিক আছে. হোমৱৰ্ক খিনি পঠাবা মোক আৰু যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কবা মোক মই আৰু ইয়াতকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম. যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো দবাবা যাতে আগলৈ যদি ভিডিঅ' দিওঁ তোমালোকে পোৱা ঠিক আছে. So thank you student, have a nice day, stay happy, stay success, bye bye.